प्रीतम पाणिग्री। अच्छा तुम बापा ना मो बापा ना रामचंद्र पाणिग्री। अच्छा रोच गोटे आम गुसरनवा गाँ मेन रोड साहूदास पड़सा। अच्छा तुम केते क्लास पाठ पढ़ुछ मु सप्तम श्रेणी। अच्छा तुमर कौ माने सब्जेक्ट ऊपर बेसी भलो मते इंग्लिश और विज्ञान। अच्छा आउ सब टिके कम कम होची तुम टिके चेष्टा करो हाँ। हाँ अच्छा तुमर लक्ष्य कौन आगो कौन हेबा चाहूछ मु कलेक्टर हेबा। कलेक्टर हेबा चाहूछ वाह बहुत बढ़िया आउ टिके भलो पाठ पढ़ अच्छा तुमर बापा माँ भाई भौणी समस्त अछंदी ना मो बापा ना। बापा ना माँ अछंदी अच्छा तुमर कौन दुकान बाड़ी कौन अच्छी अच्छा तुम किन चलुछ हम जजे आप पेंशन पाउछे रहउछे। अच्छा तो तुम कलेक्टर हेबा चाहूछ अच्छा तुमको कौन साहाय्य कले तुम आहुरी भलो पाठ पढ़िबो हम तुम ट्यूशन पढ़ुछ कि हां ना ट्यूशन पढ़ी पारन अच्छा स्कूल रे भलो पाठ पढ़ाउछन्ती हाँ अच्छा तुमको सरकार मोहन सरकार यदि किसी साहाय्य यदि करेंगे तो आहरी भल पाठ पढ़ो नहीं कि तुम ये तुम इच्छा ठीक है आम मोहन सरकार पाक तुम खबर बाटेबू और तुमको यदि साहाय्य करेंगे बहुत भल पाठ पढ़ी दिने कलेक्टर होकर देखेबू हाँ ठीक है धन्यवाद तुम ना कौन मो ना विक्रम। अच्छा तुम कौ गाँ गुसरनवा गाँ आवास कोसी नगर छत्तीसगढ़। बापा ना बापा ना पारिल केते क्लास पाठ पढ़ुछ सप्तम को स्कूल रे सरकारी स्कूल माने इच्छा प्राथमिक विद्यालय। पाठ भल पढ़ुछ तुम सब सब्जेक्ट भल पाठ होची इंग्लिश में होनी ट्यूशन भल पढ़ुछ ट्यूशन भल पाठ पढ़ाऊँ तथापि पाठ कहीं होनी पाठ मन दे पाठ पढ़िया पड़ो पाठ पढ़ले पाठ हम है असुविधा तो किसी ना ना खावा पीवा किसी असुविधा ना अच्छा तुम्हें दिने आगु कौन होगा चाहूच पुलिस चाकरी करने चाहूच पुलिस चाकरी कले कौन कर देश रक्षा कर बहुत बढ़िया उच्चधारा तुम अच्छी आम निश्चय पुलिस हम है आहरी भल पाठ पढ़ ना कौन भल पाठ पढ़ले दिन दिन गोटे पुलिस अफसर है आ समस्त सुरक्षा कर जय धन्यवाद तुम ना कौन बलरंदा तुम गाँ कौन कोई कदली बात ये केते दिन रोच आठ आसबार एमती 60 दिन हो ଏବେ ସବୁ 60 ଦିନ ହେଲା ଆगे ତା ଆଗରୁ କରୁଥିଲ मांडिया बदल साइड। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପା ନାଁ କ'ଣ विक्रम कुमार दास। ସିଆଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ 7 क्लास। ଭଲ ନେଲେ ଦୁଇବ ସବୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ପାଠ ହେଉଛି हां खाली मैथ को छाड़ले सब। ଆଚ୍ଛା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଛ हां ହଁ हां ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଗକୁ ଆଉ ପାଣି କରବା ମାନେ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଫେକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟିକେ କରୁଛ हां ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛ ଟିକେ हां ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ସୈନିକ ହେବ ଆଉ ଦେଶର ଗୌରବ ନାଁ ରଖିବ ହଁ ଆଉ ଜନ୍ମମାଟିର ମାଆଙ୍କର ମାତୃଭୂମିର ନାଁ ରଖିବ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ବାପା ନାଁ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ରହୁଛ ଭୋଗସାହି ରହୁଛ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଭଲ ପାଠ ହେଉଛି ଭଲ ପାଠ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତୁମର ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛ କି ଆଚ୍ଛା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହେଉଛି ମନେ ରହୁନି ପାଠ ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ କର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ आर्मी। ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆଉ ସେଠି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଟିକେ କରୁଛ ହେଲା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଏସବୁ ଟିକେ ଜମ୍ପ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା ଆଉ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ କଲେ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିକିରି ଆଉ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜୟ ହିନ୍ଦ जय जय हिंद ଜୟ ଭାରତ जय ଆଉ ଜଣେ କୁହ ଶିକ୍ଷା ହେବ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ବାପା ନାଁ କୋଉଠି ରହୁଛ ଆଚ୍ଛା କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ 3 କ୍ଲାସ୍ ଆଚ୍ଛା ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଛ ଆଉ
ଦୁଷ୍ଟ ହଉନ ଟିକେ ଟିକେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ପାଠ ପଢି କ'ଣ କରିବ? ପୋଲିସ ହବ। ବଢ଼ିଆ ପୋଲିସ ହେଇକିରି ସବୁ ଭଲ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବ ନାଇଁ କି? ଯାହା ହଉ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆଉ ଜଣେ ଯାଅ ଗୋବିନ୍ଦ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଜାଣ ହୁସିଆର ଅଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଜୋରଗିରି କୁହ। ତମ ନାଁ? ओम कुमार दास ବାପା ନାଁ? अपना उमाशंकर ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଗାଁ? हसननागा कटनासे ଆଚ୍ଛା କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢୁଛ? षष्ठ ପାଠ ପଢିକିରି କ'ଣ କରିବ? ଆର୍ମି ହବ। ହେଲେ ଆର୍ମି ହେଲେ ତ ବହୁତ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଏସବୁ ମାତୃଭୂମିର ନାଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଦେଶର ଗୌରବ ନାଁ ରଖ ନାଇଁ କି? ଜୟ ହିନ୍ଦ। जय मेरा भारत महान।